जय जगन्नाथ जय शनिदेव। आपणकर जदि तुला राशि होता है तेबे ए भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, कारण आज भिडियोटी तुला राशि व्यक्ति मानक पई। कारण शनिदेव न्यायर देवता, समस्त कर्मफलर देवता शनिदेवंकर महान परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। मार्च मास 29 तारिख दिन शनिदेवंकर विराट परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। दीर्घ 2.5 वर्ष पर शनिदेवंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। पूर्वरु शनिदेव आपणकर पंचम भागरे गोचर करुथिले, कारण 29 मार्च को शनिदेव आपणकर षष्ठ भाग को गोचर करिवे एवं दीर्घ 30 वर्ष पर षष्ठ भाग को आसिछंती शनिदेव। आजिर भिडियो रे आमे देखिबा शनिकर महापरिवर्तन आपणक जीवन रे कौन सब परिवर्तन आणुअछि। एहा सहित आमे जानिबा आगामी 2.5 वर्ष माने 3 जून 2027 पर्यंत आपणकर जीवन किपरि कटुअछि। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, कैरियर, भाग्य एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एवं एहा सहित शनिदेवंकर स्थिति आपणक राशि रे किपरि रहुअछि एवं शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर केउ केउ भाग उपरे रहुअछि ताहा आमे एई भिडियो रे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर तुला राशि होइथाय, आपण जदि शनिदेवंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एई भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, आमर एई कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित एवं भिडियो शेष रे आमे किछि तार उपाय विषय रे जानिबा। सेथि पई आपण भिडियोटी के शेष पर्यंत देखंतु। मार्च मास 29 तारिख पर्यंत आपणकर शनिदेव आपणकर राशि रे षष्ठ भाग रे चलन करुअछंती। तेणु एई षष्ठ भाग रे दीर्घ 30 वर्ष पर आसीबे। सबुठारु बड़ कथा यह कि आपणकर षष्ठ भाग रे 5टी ग्रह एकत्रित रहिबे, जहा एक महा संयोग अटे, जहा फल रे एहार प्रभाव केतेकांश रे आपणको शुभ फल प्रदान करिवो एवं केतेकांश रे आपणको अशुभ फल मध्य प्रदान करिवो। देखंतु, दीर्घ 2.5 वर्ष धरी शनिदेव पंचम गृह रे रहिथिले। पंचम गृहती आपणकर शिक्षा क्षेत्र भाव, प्रेमर भाव, आपणकर संतानर भाग मध्य होइथाय। तेबे एही भाव रे शनिदेवंकर विराजमान रहिबा आपणकर एही सब क्षेत्र रे निश्चिंत भावे समस्या देइथिबो। ता सहित शनि मध्य सेई गृहर स्वामी अटंती। आपण जदि विवाहित अछंती एवं संतान संतोषी को नहीं चिंतित अछंती, सबु परे भी आपण जदि उपकृत होई पारुनाहांती, एही मार्च मास 29 तारिख पर ठारू आपणकर संतान को नहीं जो चिंता थिला ताहा दूर होबाकू जाउअछि। संतान प्राप्तिर जोग मध्य अछि। जेउ माने विद्यार्थी थिले, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथला, एग्जाम रे समस्या देखा देउथला, किंबा आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागु नथिला, मार्च 29 तारिख पर जहाँ भी किसी समस्या लगी रहउथला ता सब दूर हेबाकू जाउअछि। आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागिबो। आपण उच्च शिक्षा पई बाहर को मध्य जाई पारंती। आपणकर जदि किछि एग्जाम अछि, आपण सेथिरे निश्चिंत भावे सफलता करिवे। ता सहित होची षष्ठ भाग होची रोग, ऋण एवं शत्रुर भाग। सेई भागरे राहु, बुध, सूर्य 4 गोटी ग्रह विराजमान रही थांती। किंतु मार्च मास 29 तारिख दिन आपणकर षष्ठ भाग को शनिदेव गोचर करिवे एवं 5 गोटी ग्रह एकत्रित रहिबे। जेहेतु आपणकर षष्ठ भागरे सूर्य मार्च 15 तारिख पर्यंत रहिबे, से पर्यंत आपणको टिके समस्या देखा देई पारे। कारण पिता पुत्र एकत्र गोटे गृह रे रही जिवे। देखंतु, शास्त्र अनुसार शनिदेव हेउछंती
ଷଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ଗୋଚର କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଏହି ଷଷ୍ଠ ଭାଗର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଗୃହଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲା, ଆପଣ ଋଣର ଭାର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଚଳନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖରୁ ମିଳିବ। କାରଣ ମେ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ରହିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ରୋଗ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ତ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଗୋଚର ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବ, ଶନି ଉଚ୍ଚ ଥିବେ, ତେବେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ନ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନିଦେବ ଠିକ୍ରେ ନଥିବେ ବା ନିଚ ଜାଗାରେ ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଦଶମ ଭାଗରେ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ଘର ହେଉଛି ସାହସ ପରାକ୍ରମ ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନାର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ଭାବ ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କର୍ମଫଳର ଦାତା। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର ଦେବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଶତ୍ରୁତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ମିତ୍ରତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ନୂତନ ଭାବେ ଚାଲିବ ଏବଂ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଦେଖିବେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଯାହା ବି ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି କିମ୍ବା କାମ ମିଳୁନଥିଲା, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ବିଦେଶ ଯିବାର ଭାବ, ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶନି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।